एक दिन आमे के नाम के एक किसान का घर गांव के एक किनारे था। आमे के प्रतिदिन सुबह अपने धान के खेत में जाता था, लेकिन एक दिन देखा कि कुछ पक्षी उसके धान खा रहे हैं। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन ओरे भाबलो ई पाखीर ओ तो खेते होए से किछु धान आदा करे एक ता खुले फेले आर प्रतिदिन से खाने पाखी आशे खेते पाखी गुलोतार साथे बॉन्डहुट्टो करे तारा जोमोते आशे धान खेये आबार उड़ाय छेद যায় এভাবে আমেকে বুঝতে পারে যে প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতি করেই সবচেয়ে ভালো বাঁচা যায়। পাখি গুলোর সহায়তায় তার জমোতে আর পোকা লাগে না, কারণ পাখি পোকা খায়, ধানের উৎপাদন বাড়ে। আমেকে আর পাখি গুলোর মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠায়। এই গল্প আমাদের শেখায় প্রকৃতির সাথে মিলে থাকলে সবাই ভালো থাকে।